shared with you on forgiveness बोगसण्याविषयी उलयलेली and sin. आनी पातकाविषयी How unforgiveness कशी बोगशी नासतना रावत जाल्यार and sin आनी पातक can destroy your life. जिवीत आमचे नष्ट करूंक शकता. How when Jesus in the Gospel of Matthew, when he looked at the paralytic, he said, "Son, your sins are forgiven." मेथ्याचे शुभ वर्तमान जेन्ना जेजू त्या आरीच्या मनशाक पळयता तो म्हणटा की पुता तुजी पातकां बोगशिलेली आसा. And then we also saw in Matthew 6 where Jesus says, when Jesus teaches the Lord's Prayer, he says, "Forgive us our trespasses or sins as we forgive those who have sinned against us." आनी जेन्ना जेजू पळयता सव्या विसरून मेथ्याचे शुभ वर्तमानान जेन्ना तो सोम्याची मागणी आमकां शिकयता तसो म्हणटा की दुनिया आमकां आमची पातकां बोगशी जशी आमी दुसऱ्यांची पातकां बोगशिता. And then he goes on further and says, if you do not forgive, your heavenly Father will not forgive you. आनी मुखार वचून तो असो म्हणटा की तुमी तर बोगशिना जाल्यार तुजो सुर्गीचो बाप तुमकां बोगशिची ना. And how many people today are like, one of the reasons for sickness or lack or problems is because of sin that has entered our life. आनी खुबशे लोकांच्या जिवितान पळोवंक गेल्यार जायत पयर तेंचे दुयेंस आसा ना तर उणेपण आसा आकांत आसा कित्याक पातक आसा म्हणून तेंच्या Or जिवितान there is because of unforgiveness. आनी बोगशी नासतना रावलेली आसा म्हणून. Then another aspect, another view that I would want to share of why we go through lack or destruction. आनी एक विषय आनी एक कारण पळोवया कित्याक आमी उणेपणांतल्यान पासय जाता आनी संडणांतल्यान पासय जाता. In Joshua chapter 7, जोशुआच्या पुस्तकान पळोवंक गेल्यार we see the people of Israel have experienced defeat. पळय ते इस्रायलाचे लोक ते हारपण भोवता. If you go to Joshua 1, आमी जोशुआच्या पयल्या विसरान गेल्यार God tells Joshua, देव जोशुआक सांगता every place that the sole of your foot will tread upon, I will give it to you. खंयचे जागे ज्या तुजे पावल पडटले हांव तो जागो तुका दितलो. That means God is promising Joshua म्हणजे देव जोशुआक बासायता and the people of आनी Israel इस्रायलाचे लोकांक that wherever they put their foot, they will experience victory. खंयचे जागे ते आपले पावल दवरता ते जोयतून भोवतले. But now in Joshua 7, पूण आतां 7व्या विसरून पळोवंक गेले they're जोशुआच्या going for battle ते झूज झगडोंक वयता and they're experiencing defeat. आनी ते हारपण भोवता. You see, many a times we go through crisis, खूब फावटी आमी आकांतांतल्यान पासय जाता or many of us so-called Christians, we are living a defeated life, आनी खुबशीं जाणां आमी क्रिस्तांव म्हणटा ती आमी हारलेली जिवीत and we जियेता. go from one meeting to another. आमी एका मिटिंगेसान दुसऱ्या मिटिंगेक वयता. We go from one healing or one outreach or one crusade or one deliverance session after another. एक क्रुसेडाक ना जाल्यार एक रितेराक ना जाल्यार एक डिलिव्हरन्स सेशनाक सुटकेच्या सेशनाक आमी वयता. And then we wonder why we are not seeing a breakthrough. आनी मागीर आमी चिंतता कित्याक आमी आमची विस्मीत पळयना. Why is it that we are still going through lack? कित्याक आमी थोडी उणेपणांतल्यान पासय जाता. It's good to have this question, बरें जावन आसा हे प्रश्न आसा तो but we आमकां need to also answer this question. पूण आमी जबाबूय दिवंक जाय We cannot प्रश्नाचो. leave it as a question. आमी फक्त हो प्रश्न चिन्ह कसो You see, सांगपाचो God, न्हय. when we sit with God, जेन्ना आमी देवा सांगाता बसता God has the solution to everything in our life. देवा कडेन सगळ्या वस्तीचो उपाय आसा आमच्या He is जिवितांत. the answer to everything that we face. तो जावन आसा जबाब सगळ्या वस्तीचो जिंचो आमी फुडो करता. And His word, आनी तेचे उतर if we abide, if we dwell in His आमी word, तो तेचे उतरान विराट करता. His word will begin to bring forth revelations for our particular situations and how we need to overcome it. तेजे उतर आसा ते प्रकाशने हाडूंक लागतले कशी आमी परिस्थितीचो फुडो करूंक जाय आनी कशी आमी जैतिवंत जावंक जाय ते Now in परिस्थिती. Joshua 1, He's promising victory. आतां जोशुआन पळोवंक गेल्यार तो जैत सांगता तेंकां. And Joshua 7, आनी 7व्या विस्वरान they're experiencing defeat. ते हारोपण भोवता. Let's see why. आनी पळोवया कित्याक. Joshua 7 verse 11. जोशुआच्या पुस्तकान 7व्या विस्वरान 11वी वय. He says, Israel has sinned. इस्रायेलान पातक केलेले आसा. They have transgressed my covenant that I commanded them. तिनी म्हजो करार मोडलो सो जाय तेंकां हुकूम दिलोलो. They have taken some of the devoted things. They have stolen and lied and put them among their own belongings. तिनी भेटलेली वस्तू चोरलेली आसा आनी आपल्या संपत्ती सांगात दवरलेले आसा. Therefore, the people of Israel cannot stand before their त्या enemies. खातीर इस्रायलचे लोक आपल्या दुस्माना मुखार उबे रावंक शकना. They turn their backs before their enemies because they have become devoted for ते destruction. फाट करून पळोवन येता आपल्या दुस्माना मुखार कित्याक तेंकां भेटलेले आसा निसंतपणान. It's amazing that God uses such a harsh word that says they have been devoted
for destruction. जपाची वस्तू आसा की देव असो कडक उतरां उजाड कोता की तिंका भेटयलेले आसा निसंतपणा. That means no matter what you do, म्हणजे कितेंय करू तूं, when you are devoted for destruction, you're going to see destruction. तुमकां तो निसंतपणाक भेटयलो आसा तुमी निसंतपणच पळयतली. Now what had happened? आता कितें जालेलें काय? God was very clear देव सारके भशेन सांगलें that तेंकां. none of the objects or none of the articles that were devoted to any other god should be kept by the people, by his people. खंयचीच वस्त जी दुसऱ्या देवाक भेटयलेली आसा ती तेच्या लोकांनी दवरपाची न्हय. And the people disobeyed. आनी त्या लोकांनी उतर पाडूंक ना. Okay, there was a family that disobeyed. एक फामील आसली तिणी उतर पाडूंक ना. They did what God had told them not to do. तिणी केली जे कितें देवान तेंकां सांगलें करूं नाका And म्हणून. now God tells them, you are devoted for आनी destruction. आतां देव तेंकां सांगता तुमकां भेटयलेली आसा निसंतपणा. You know, we may not commit great sins. तेजे आमी व्हडटी पातकां करिनासतलीं. We may not be murderers here. जायत वरी आमी हांगासर जीव We may घेयनासतलीं. not be adulterers here. आमी जायत वरी पचरी कामां करनासतलीं. Maybe you're not a robber. जायत वरी तूं चोरूय न्हू. But my question to us is, पूण म्हजो प्रश्न आमकां, are we living in disobedience? आमी देवाचें उतर पाडनासतना Are जियेता we काय? living a life disobeying God and God's word? आमी असलें जिवीत जियेता काय जे देवाचें उतर पाडिना आनी देवाचो ताळो पाडिना. Because when you disobey His word, कित्याक जेन्ना तूं तेजें उतर पाडिना, when you do things that are contrary to what He's asked you to do, जेन्ना तूं वस्ती करता ज्यो आड जावन आसा तेणी सांगला तुका त्या प्रमाणे we are going to be devoted to destruction. आमकां निसंतपणाक भेटयतली. And that's why आनी त्या we खातीर need to check our life आमी आमचें जिवीत तपासूंक जाय according to the word of God. त्याच्या उतरा प्रमाणे, Not by a religious structure, धर्मीकपणा प्रमाणे न्हय, not by man-made rules and laws, मनशान रीती रिवाज ना कायदे केलेले प्रमाणे न्हय, but by God's word. पूण त्याच्या उतरा प्रमाणे We are living according to His word. आमी तेच्या उतरा प्रमाणे जियेता. Disobedience to His word will bring forth a life of fruitlessness. You are not going to see fruit in your life. तेजे उतर पाडनासतना आमी चल जाल्यार आमी फळां पळोवची ना आमच्या जिवितान. We go into Exodus. सुटकेच्या पुस्तकान या You see, in Exodus chapter 3, तिसऱ्या विसवरान पळोवंक गेल्यार when God spoke to Moses about the people of Israel, जेन्ना देव मोसेसा कडेन उलयता इस्रायलाच्या लोकां विशीं, in verse 7, 7वी वळीन He says, Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people. तो म्हणटा की आनी दुनिया देवान म्हटलें की हांवें होरीस पण पळयलेलें आसा म्हज्या लोकांची दूख. What does He say? My people. तो म्हणटा म्हाजे लोक. My people. He My- says, I have surely seen the affliction of my people. तो म्हणटा हांवें होरीसपणीन पळयलेले आसा कश्ट म्हाज्या लोकांचे. But now when you go into Exodus, when you go into Exodus chapter 33, पूण एक्झोडस चॅप्टर 33 पळयत जाल्यार we see another story. आमी आनी एक काणी पळयता. In Exodus 33 verse 1, पयली वळीन पळोवंक गेल्यार God now speaks to Moses and says, Depart, go up from here, you and the people whom you have brought. देव मोसेसाक सांगता वचा तुमी हांगासरले तूं आनी जे लोकांक तुवें हाडलेले. In Exodus 3, एक्झोडस 3 पळोवंक गेल्यार God is saying, My people. देव म्हणटा म्हाजे लोक. Exodus 5, एक्झोडस 5 पळोवंक गेल्यार My people. म्हाजे लोक. And now in Exodus 33 verse 1, अरे एक्झोडस 33 वर्स 1 पळोवंक God गेल्यार is telling Moses, देव मोसेसाक सांगता You तूं and the people you brought. आनी ज्या लोकांक तुवें हाडला What had happened? कितें काय जालेलें. When you look into the scriptures, जेन्ना त्याच्या उतरान पळयता let's go into Exodus. In Exodus 33, just before the 33rd chapter, in Exodus 32, एक्झोडस 32 पळोवंक गेल्यार we see the people of Israel, आमी इस्रायलच्या लोकांक पळयता they go They to wait Aaron. एरनाशी. Okay, let's read from verse 1. When the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. So Aaron said to them, Take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me. So all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron. And he received the gold, verse 4, from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. So what had happened? तर कितें जालेलें. These people हे लोक go to Aaron ते एरनाशी and वयता demand him to make an object. आनी ताका सांगता की एक वस्त कर म्हणून.
In chapter 20, 20व्या विसरून पावून गेल्यार God had given directions to Moses देवान दिशा दिलेली मोसेसाक that no image, की उंचीच इमाज no form of idolatry कसलेच तरेची मूर्ती should पूजन be there. आसूंक पावना. In 32, in the 32nd chapter, 32 चॅप्टरान पावून गेल्यार these people not only ask Aaron to make a image, हे लोक फक्त इमाजत करूंक लायना येरना but they go on further and declare पूण अशें मुखार वचून परगट कोत्ता. in verse 4 towards the end, these are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. That means they begin to give this image or this idol now the glory. म्हणल्यार ते ह्या इमाजीक ह्या मूर्तीक ते आतां महिमा दिवंक लागले. And the 33rd chapter, आनी 33व्या विसरून पावून God गेल्यार now is saying, देव म्हणटा you तूं and your people. आनी तुजे लोक. You see, when God withdraws his hand over your life, जेन्ना देव आपलो हात काडटा तुज्या जिवितांतलो you are going to be devoted to destruction. तुका निसंतनाकूच भेटयतलो. When God begins to withdraw his hand, जेन्ना देव आपलो हात काडटा you are going to experience defeat. तुमी हारूपण भोंवतली. And one of the reasons God withdraws his presence, his hand from our lives is not only sin but disobedience. आणि एक कारण की देव आपलो हात काडटा, देव आपले हाजीरपण काडटा आमच्या जिवितांतले फक्त पातकाकूच लागून न्हय पूण आमी उत्तर पाडनासतना When we जियेता think म्हणून. of sin, we think of only the big sins. जेन्ना पातका विशीं चिंतता आमी फक्त व्हडटे व्हडटे पातका We विशीं think चिंतता. of, oh, that fellow murdered, he's such a bad आमी man. म्हणटा त्या मनशान जीव घेतलेलो आसा तो सामको वायट मनीस. Oh, that man, he's a robber, such a wicked man. तो मनीस आसा तो सारको चोर, तो सारको दुष्ट Oh, मनीस. that person there, you don't know he's in adultery. That man or that woman is roaming with another 5-6 people, men or women. तो दादलो तो उस्तुरी आसा ती सारकी पोचरी उस्तुरी ती दुसऱ्या मनशा फाटल्यान धांवता. So we look at sin only from this angle. तर आमी पातकाक फक्त ह्या एंगलानसान पळयता. But when we look at sin, we also need to understand when you disobey God, you have sinned. पूण जेन्ना पातकाक पळयता तेन्ना आमी समजून घेवंक जाय की जेन्ना आमी त्याचे उत्तर पाडिना तेन्ना तेही पातकूच जावन When you आसा. disobey the word of God, it is sin. जेन्ना आमी त्याचे उत्तर पाडिना तेही पातकूच जावन And God आसा. is going to withdraw his hand over your life, from your life. आनी देव आपलो हात पयस तो तुज्या जिविता वयलो. When you disobey the word of God, जेन्ना त्याचे उत्तर पाडिना तूं God is serious about his word. देव गंभीर जावन आसा आपल्या उत्तरा विशीं. He does not expect his people to compromise. तेका नाका आपले लोक आसा ते फाटी फुडें जाले तेंचे बाबतींत. What is yes, what is no is no. जे कितें वय जावन आसा ते वय जावन आसा, जे कितें ना ते ना. There is nothing as in between ground with God. मदली जमीन अशी ना देवा मुखार. These people, हे लोक in chapter 3, chapter 5, God is saying, my people. तिसऱ्या विस्वरण पाचव्या विस्वरण देव म्हणटा माझे लोक. Now, in the 33rd chapter, he's saying, you and the people you brought. आणि 33व्या विस्वरण पळयता देव मोसेसाक म्हणटा की तू आणि जे लोक तुवें हाडलेले. When you go into Jeremiah chapter 7, verse 23, Jeremiah chapter 7 verse 23 आणि पळोवंक गेल्यार we see what a declaration is made there. God is saying, देव म्हणटा obey my voice सुतार पाडात and I will be your God. आणि हांव तुमचो देव आसतलो. कितें? Obey my voice and I will be your God. म्हजो ताळ पाडात आणि हांव तुमचो देव Now जातलो. many of you will say, म्हाका देवाचो ताडो आयकोंकूच येयना तो आनी कशें पाडूंक घातलें. मोजेसा भाशेन म्हाका थोडी देव उलयता न्ही. थोडे जाण म्हणटले तुका तरी ब्रदर तुका तरी सपनां येता, विजांव येता, देव तुमचे चडशीं उलयता, म्हाका कोण उलयना. से दॅट देवाचें उतर हा तुका उलोवपाक. God speaks through his word. देव आपल्या उतरा वरवीं उलयता. You don't need a burning bush only for God to speak to you. Today he's given us his word which is alive, sharp, active, sharper than a double-edged sword, the word says. तुका फक्त ते लास्ताच झाडूच नाका की त्याचो ताळो आयकोपाक पूण देवाचे उतर चिवे जावन आसा आनी ते उलयता आमचे कडेन. Obey my voice देव म्हणटा म्हजो ताळ पाड and I will be your God. आनी हांव तुमचो देव The जातलो. opposite of it is तेच्या आड पळोवंक गेल्यार disobey my voice तूं म्हजें उतर पाडी नाका and I will not be your God. आनी हांव तुमचो देव आसचें. Disobey my voice म्हजो ताळ पाड नाका and I will not be your God. आनी हांव तुमचो देव आसचें ना. तर तूं बायबलांतल्यान सगळे पाडशी जाल्यार आनी थोडे कुशीन दवरल्यार हें नाका म्हाका मातशें लिपोवन दवरया कोणेन पळोवंक उपकारना. The Bible says even a dot if you remove कितें even a dot you cannot change anything. आमी कांयच बदलूंक शकना. We need to take everything serious. When God has said it,
it is established, we need to do it. आम्ही सगळे कमिटमेंट घेऊंक जाय, ध्यान उलयलेलें आसा ते स्थापीत जाल्लें आसा आनी आमी तशें करूंक जाय. And that's why many of us, आनी त्या खातीर खुबशीं जाणां आमी we go for meetings, आमी मिटिंगेक वयता, we may have a personal prayer, आमची खासगी मागणी we may be आसता, reading the Bible, बायबल वाचता but we are जाय, not seeing the breakthrough that we are waiting for. पूण विचमीत पयण्याच्या खातीर आमी रावला. We are waiting for God to bring a breakthrough in our life. आमकां जाय ध्यान विचमीत आलेलें आमच्या We are waiting जिवितांत, for God to bring a miracle in our life. आमकां जाय ध्यान मिलाग्र आलेलें आमच्या जिवितांत. And then going from one place to another, we land up getting tired, आनी एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार वचून आमी थकता मागीर. not realizing समजून आसतना the root of it is your disobedience to His word. मूल जावन आसा तेजे की तूं तेजे उतर पाडिना म्हणून. You see, we are only looking at the surface of the problem. आमी फक्त त्रासाचे वयले भागाक पळयता. तकली दुखता, दुखूच पळयता, कित्याक लागून दुखता ते कोण पळोवंक बसना. घराब्यान त्रास येयले तेच पळयतात, कित्याक लागून त्रास भितर सत्ता कोण पळोवपाक वचना. And sometimes when it's too late, आनी केन्ना केन्ना जेन्ना चड उशीर जाता, when you keep ignoring, tokli dukta sadded on get, tokli dukta sadded on get, tokli dukta sadded on get. After 10 years, you realize there's a big tumor, big ball has grown inside. Correct? That's happening today in the world. तशें जाता आयज संवसारान. Let us learn to get deep into the roots, why things are the way they are. आमी शिकया मुनान वचपाक जाण जावन करूं की कित्याक काय वस्ती अशो ज्या भशेन त्यो आसा. And one of the reasons we need to understand is because of our disobedience to God and His word. आनी एक कारण आमी समजून घेवंक जाय की आमी उतर पाडनासतना जे ते देवाचें उतर आनी तेजो ताळो. When His word says forgive your enemies, we need to forgive. जेन्ना तेजे उतर म्हणटा बक्षी तुज्या दुस्मनांक आमी बक्षूंक जाय. Not sit and say, na, maka disna bokshipak ang bokshiche na. When the word of God says, bless your enemies, bless. जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा आशीर्वाद घाल तुज्या दुस्मनाचेर म्हणटा आशीर्वाद घाल. When the word of God says, idolatry is wrong, it is wrong. जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा मूर्ती पूजन फाल्स आसा ते फाल्स. You cannot hold on to two grounds. आमी दोनूय जमनीचेर पांय धरूंक You शकना. are either for Him or against Him. एक तर तेजे सांगता ना तेच्या आड, You cannot put your hand for Him and against Him. एक तेच्या आडूय आनी एक तेजे सांगताय आमी हात धरूंक शकना. तुझे दोषी, you will get split into two. तुजे दोन कुडके जातले. Disobedience. तेजे उतर पाडिनासतना. Jeremiah 7 verse 23 says, obey my voice म्हणटा म्हाजो ताळो पाड and I will be your God. आनी हांव तुमचो देव आसतलो. Disobey my voice म्हजे ताळो पाड नाका and I am not your God. आनी हांव तुमचो देव न्हय. मागीर तू कितलेंय रड, देव म्हणटा हांव नको तुका, हांव अडकोना. कित्याक? आमी ताजे उतर पाडपाक मुखार सरोना म्हण. तुमीच सांगा. You only tell me. If you love somebody तुमी तर कोणाचो मोग कोत्ता and that person you are giving good advice, lots of advice again and again and again and again, आणि तो बेरो कहो तुका पळयत रावता. म्हाका पडलेलें ना, तूं उलयत राव. मागीर तूं आनी सांगतलो परत तेका, you will stop talking, you will stop giving advice. तुलोबाचो बंद जाता, बुद्धिबाचो बंद जातलो. There is a saying, om te kaushar udi. Yeah, let's saying, obey my voice, म्हजो ताळो पाड I will be your God. हांव तुमचो देव आसतलो. Disobey, म्हजो ताळो पाड I am नाका not your God. हांव तुमचो देव न्हय. Then he says, obey my voice and I will be your God and you shall be my people. म्हणटा म्हजो ताळो पाड आनी हांव तुमचो देव आसतलो आनी तुमी म्हाजे लोक आसतले. Mazo lok. You know what it means to be God's people? तुमी जाणा अर्थ कितें तो की देवाचे लोक जावपाक आमी. When you become God's person, that means तुझे केसाक पासून कोणे हात लायले जाल्यार देव तेजेर आड वयता. Because you are God's person. कित्याक तूं देवाचो मनीस म्हणून. You touch me, you touched God. तूं म्हाका हात लायता म्हणल्यार देवाक हात लायता. When you obey God, जेन्ना तूं देवाचो ताळो पाड, God is saying you become my person. देव म्हणटा तूं म्हाजो मनीस जाता. ना तुम्ही म्हाका सांगात जेन्ना आमी ताचो लोक जाता म्हणल्यार आमी ताचो मनीस जाल्यार देव आमकां भिकारी कहो दोत्तलो कोनशाक? You think God is going to keep you in that pit? God did not keep Joseph in that pit. ध्यान जोसेफाक त्या फोंडकुलान धरूंक ना. He went through a pit. तो गेलो फोंडकुलांतसान. He went through being a slave. गेलो तो गुलाम जावन करून. He went through being in prison. तो प्रेझान गेल्लो. But God did not keep him there. पूण ध्यान तेका थंय धरूंक ना. God promoted him to be second in command. ध्यान तेका दुसरो मुखेली कसो Why? केलो. Because he honored God. कित्याक तेणे देवाक मान He दिलो. obeyed God. देवाचो ताळ पाडलो. He feared his God. तो आपल्या देवाक भिवन चलतालो. And that's what we need to do. आनी तशें आमी करूंक Let जाय. us stop fearing people. आमी मनशाक भिवपाचें बंद Let's करुया. stop
fearing society. आमी समाजाक भिवपाचें बंद Let's करुया. stop fearing family. आमी फॅमिलीक भिवपाचें बंद करुया. Let's learn to live in the fear of the Lord. आमी शिकया फक्त दुनियादाराच्या भिरांतेन Let's learn जेवपाक. to obey His voice, आमी तेचो ताळो आयकूंक शिकया. knowing that obedience, obeying Him is going to bring good things into our lives. जाणा जावन कोण की तेचो ताळो पाळी जाल्यार बरी वस्तू येतल्यो आमच्या When जिवितांत. when we obey Him, जेन्ना आमी तेचो ताळो पाडटो न्ही, we will never be put to shame. आमकां केन्नाच सोल्युशन घालूंक जायचें ना. Moses kept on obeying God. मोसेस तेचो ताळो पाडीत The रावलो. first time he went to Pharaoh, पयले फावटी तो गेलो फेरोशी. Pharaoh did not listen. फेरोन आयकोंक ना. But Moses went back to God. मोसेस परतो देवाशी गेलो. And then God told him, go back to Pharaoh. आनी मेदेन तेका सांगलें वच फेरोशी Moses परतो. kept listening to God. आयकोत रावलो देवाचो. Moses could have at one point of time, by the fifth or sixth time, Moses could have said, तुझ्यानी आयकल्यार कांय जायना. But 6 times now. So far 7 times. 7 8 times. 8 फावटी जाले आतां. Where is this God? खंय काय हो देव? But Moses kept obeying. पूण मोसेस पाडीत रावलो तर. And one act of disobedience, आनी एक कर्तुक उतर पाडूंक ना तेणें. one act, एकूच कर्तुक. Moses was deprived of entering that land. मोसेसाक वचोंक मेळोंक ना ते बासायलेले जमनी. Disobedience. God is serious that we take His word serious. जेन्ना देव गंभीर आसा जेन्ना आमी तेजे उतर गंभीरकायेन घेता. हे पासून जेन्ना बायबल वाचता काणी म्हण वाचची नाका. काणी न्हू ती. तुजें जिवीत तेजे भितर आसा. Your life is in it. Your future is in it. तुजो फुडार आसा Your तेतून. eternity is in it. तुजें सासणाचें जिवीत आसा As तेतून. you keep meditating on this word, you will begin to experience abundant life. जशें तुमी नियाळ करीत रावतले ह्या उतराचेर तुमी पळयतलो सुभाम जिवीत. If you disobey, पूण उतर पाडना जाल्यार you will see lack in life. तुमी उणेपण पळयतले जिवितान. You know, when we read Psalm 23 and we see that verse 1, he says, the Lord is my shepherd. जेन्ना आमी साम 23 वाचता आनी ते उतर पळयता की सोमी जावन आसा म्हाजो गोळी. I shall not be in want. म्हाका कांयच उणेना. It seems so good, right? सामकें बरें कहें दिसता. I shall not lack. म्हाका कांयच उणेना. I shall not lack. कांयच उणें आसचें ना. And many of us keep saying, yes, God is my shepherd, I shall not lack. आनी फावटी आमी म्हणटा सोमी जावन आसा म्हाजो गोळी म्हाका कांयच उणेना. But do you know, पूण तुमी जाणा if he is the shepherd, तर गोळी जाल्यार that means the sheep have to listen to him. म्हणल्यार मेंढरेन आयकोंक जाय If the तेचें. sheep don't listen to him, शेळी आनी मेंढरे तर आयकोना they will तेचें. not experience abundance. ते अणभवचे ना सुभामपण. And that's why David writes, he makes me lie down. आनी त्या खातीर दावीद बरयता की तो म्हाका आड पडोंक लायता. म्हणल्यार he makes me lie down. म्हणल्यार तो म्हाका आड That पडोंक लायता. means- हाचो अर्थ Even if I don't want to, हांव तर आड पडोंक पासून सोदिना जाल्यार because he makes me, I will do it. तो म्हाका लायता म्हणून हांव कोत्तलो. Then he says, he leads me. मागीर तो म्हणटा की म्हाका चलयता तो. You see, because of that, that obedience, being led, being made to do, and being and doing, we see David saying, "He's my shepherd; I will not lack." तो उतर पाडटालो म्हणून देव तेका चलूंक लायता आनी तो चलतालो म्हणून देव तेका करूंक लायता आनी तो कोत्तालो म्हणून दावीद त्या खातीर म्हणटा की तो जावन आसा म्हाजो गोळी आनी म्हाका कांयच उणेना. If being a sheep, आतां मेंढरी जावन the shepherd says, "Sleep," गोळी म्हणटा न्ही रे. and हांव म्हणटा, "ना म्हाका न्हिदोंक नाका. हांव चल्लो म्हाज्या रस्त्यार. हांव तुकाय खुशी करूंक सोदता आनी पळय म्हाका थिंगाय बरें दिसता." And then the shepherd is saying, "चल यो रे थिंगा उदीक हा. चल हांव तुका उदीक दाखयता. कम." आनी तूं म्हणटा, "ना म्हाका थिंगा रेब बरें रेब दिसती पडटा." Listening to him is going to bring abundance. तेजे उतर आयकत जाल्यार तूं सुभामपण पळयतलो. Disobeying him is going to bring lack. तेजे उतर आयकना जाल्यार तेजे उतर पाडना जाल्यार तूं उणेपण अणभवतलो. So when we are saying he is my shepherd, तो जेन्ना म्हणटा तो आमचो गोळी. when we are declaring he is my father, जेन्ना आमी परकूट करता की तो म्हाजो बाप म्हणून. we need to be like his children. आमी तेजे भुरगे भशेन आसूंक When we जाय. say he is my shepherd, we need to be his sheep. आमी जेन्ना म्हणटा की तो आमचो गोळी आमी तेजे मेरे भशेन आसूंक When we जाय. say he is my daddy, we need to be his child. जेन्ना म्हणटा की तो आमचो बाप म्हणून आमी तेजे भुरगे भशेन आसूंक जाय. आम्ही डॅडी 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 म्हणटा पूण आमकां जायचो तर हें केल्यार कशें जातलें? खंयचो पाय आपल्या भुरग्याचो which father will appreciate आपलो पूत जायचो तर हें करता, इंग्लिशीन 0 हाडटा आनी इस्कॉलान वयता लोकांक फॉन्ट मारून रगत काडून घरा येता आनी पाय म्हणटा शाबास की शाबास बरो भुरगो म्हाजो, लोकांक पेटयता आनी येता. If you are such a father, I pity you. You're not a good father.
But every good father will bring forth discipline in the child. पण दरेक बरो बाबा आसा तो शिस्ती राखतलो आपल्या He will भुरग्याक. teach good things. तो बरी वस्तू He will शिकयतलो. want to see the child growing up well. तेका जाय आसतलो की आपले भुरगो बरे भशेन And he will वाडलो. want his child to listen to him. आणि तेका जाय आसतो की आपले भुरगो तेचो आयकलो. And when the child does not listen, आणि जेन्ना भुरगे आयकना get upset, बेजार जाता. get troubled. बेजार जाता. Because you know, you have the sense of what can happen कित्याक आमी जाणा की कितें मागीर घडोंक शकता because of the तेका. disobedience. तेणे उतर पाडूंक ना म्हणून. Because of disobedience, many of us are going through crisis the way we go through. आणि उतर पाडना म्हणून खुबशा आकांतांच्यान पास जाता ज्या आकांतांच्यान आमी पास Obey my जाता. voice, माझो ताळ आयको. I will be your God, हांव तुमचो देव आसतलो. and you shall be my people. तुम माझे लोक आसतले. And then he says, amazing. I like this verse. Walk in all the way I command you. चलात जे वाटेन हांव तुमकां हुकूम दिता. कितें? ज्या भाशेन हांव तुका सांगता तें तुमी करपाचें. त्याच भाशेन चलात. And then see, amazing. That it may be well with you. की सगळें बरें जावपाक तुजें सांगाता. कितें? सगलें बरें जावपाक तुजें सांगाता. कितें करचें पडलें? ज्या भाशेन तो सांगता त्या भाशेन चलचें पडलें. You want all things to go well with you. तुका तर जाय सगळी गोष्टी बरी जाली तुजें You सांगाता. need to walk according to his command. तुवें चलोंक जाय तेच्या हुकुमा प्रमाणे. Not according to your whims, your plans, your dreams, तुझे येवजण तुझी खुशी तुझे स्वप्ना प्रमाणे न्हय but according to his command. पण तेच्या हुकुमा प्रमाणे. You see, God wants to give us good things. देव आमकां बरी वस्तू दिवंक You see, सोदता. when Jesus spoke in John 10:10, I have come that you might have life, abundant life. जेजून जेन्ना जॉर्ज शुभतान दाव्या विसरून दावीवन म्हटलें की हांव येयलो आसा तुमकां सुबाम जिवीत दिवपाक. It is for now. ते आतां पासो. Your abundant life is not only in heaven, but now. सुबाम जिवीत फक्त स्वर्गारूच न्हय पूण हांगाय जावन आसा. Whatever you may be going through, जे कित्यानसून तूं पासत जाता जायत God कडेन. is going to show himself with power in your life. देव आपलो पदवेन दाखयता तुज्या जिवितान. But you need to obey. पूण तुवें उतर पाडूंक जाय. Listen to him तेची ताळा and do it. आनी करात. Don't think about what people will say or what my husband or my wife or my children or what are they going to say, what is their opinion. You know, let's not be ruled by man's views, be ruled by God's word. आमी मनशाचे नदरेक आमचे राज करूंक दिवचे न्हय पूण आमी देवाचे उतराक आमचे राज करूंक दिवया. Let the word of God richly dwell in us. देवाचे उतर आसा ते आमचे भितर खोलायन आसूं न्ही. Jesus says, if you abide in me and my word abides in you. जेजू म्हणटा की तू तर माझ्या भितर बिराड करता म्हजी उतर तर तुज्या भितर बिराड करता जाल्यार. तू जोरी तोर माझे भितर बिराड करता आणि माझे उत्तर, not only power but word, my word abides in you. If you abide in me and my word abides in you, ask what you want. In another version it says ask what you wish. एका वचनान अशें म्हणटा की तुका कित्याची खुशी आसूं कित्याची आशा आसूं माग And it will be done. आनी तें जाता न्ही. Your obedience. तुजें उतर पाडप. Obedience. उतर पाडप. And because of disobedience, so many of us are going through crisis. आनी उतर पाडना म्हणून खुबशीं जाणां आमी आकांतांच्यान You're पासत not, जाता. if you're going through financial lack, तूं तर पयशाचे उणेपणान you're going through पासत some जाता. kind of sickness, कसो दुयेंसांच्यान पासत if जाता. you're going through family तूं crisis, फॅमिलीच्या आकांतांच्यान पासत जाता जाल्यार and you've been praying and seeing no आनी results, तूं मागणी कोत्ता आनी कांयच परिणाम पळयना. let's check our life. आमी आमचें जिवीत Are we तपासया. living in sin? पातकांचे येता Are we काय? living in आमी unforgiveness? भोगशी नासतना Are we living in disobedience? त्याचे उतर पाडना If you're आसतना living in disobedience, don't expect God to move into आमी your त्याचे life. उतर पाडना आसतना शेता जाय चिंती ना की देव काम करतलो म्हणून तुज्या जिवितान. Come under his banner. तेच्या हाती खाला यो. Don't move away from him. पयस वचनाका. In Deuteronomy chapter 28, ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 आन पळोवंक गेल्यार he says, तो म्हणटा verse 1, पयली गोय he says, if you faithfully obey the voice of the Lord, तुमचे विश्वास म्हणून पाडशा तर दुनिया देवाचे उतर being careful to do all his commandments that I command you today, आनी शिरूक आसा तो सगळे हुकूम जे हांव तुमकां आज हुकूम दिता उतर the Lord your God will set you high above all nations of the earth. तुजो सुमी देव आसा तो सगळे राष्ट्राचे कोण उंच दवरतलो And तुका then he speaks all blessings. आनी सगळे बेसां विशीं उलयता तो. कितें? He speaks all blessings, but when you will see those blessings, when you obey. सगळे बेसां विशीं उलयता पूण केन्ना आमी ती बेसां पळयतलीं जेन्ना आमी तेजें उतर पाडटलीं. Verse 15, 15वे वय if you will not obey, तुमी तर उतर पाडिना जाल्यार that means if you disobey म्हणल्यार तुमी पाडिना the जाल्यार voice of the Lord, दुनिया देवाचो ताळो or be careful to do all his commandments, शिरूक ना तर ते सगळे मानमेंट पाडपाक
then all these curses shall come upon you. मागीर सगळी शिराप तुजेर येतले. Disobedience उतर पाडना जाल्यार brings a curse. शिराप हाडटा. Disobedience उतर पाडना जाल्यार will never let you get out to live an abundant life. तुका केन्नाच सुभाम जिवीत जिवंक दिवची ना. Let's check ourselves आमी आमकांच तपासया and let's come into a life of obedience, being obedient to God and His word. आनी आमी असलें जिवीत जिवंक लागया की तेजो ताळो आनी तेजे उतर पाडून जे येता तसलें. I don't care whether you're a Christian. म्हाका परवान की तूं क्रिस्तांव You may even say you're born as a born as a baby and I'm a Christian. जाण म्हणटली की हांव जल्मान सावन क्रिस्तांव आसा, जल्मलो तसो क्रिस्तांव. I know only one thing. हांव एकूच गोश्ट जाणा, Are you obedient to God? तूं देवाचें उतर पाडून जे येता काय, Obedient to God. देवाचो ताळ पाडून जे येता काय. Because when you're obedient to His word, कित्याक जेन्ना तेजे उतर पाडून जे येतले only then will you see your breakthrough. तेन्नाच तुमी तुमचे विस्मीत Don't पळयतले. expect any ritual to give you breakthrough. चिंतनाय खंयचे रिती रिवाज करून तुका विस्मीत मेवतले. थोडे जाण चिंता सात आयतार केल्यार ब्रेकथ्रू मेवतले. थोडे जाण शिकयतले 13 शुक्रार फ्रायडे, शुक्राराक कितें म्हणटा फ्रायडे, 13 शुक्रार केल्यार तुका 13 बेसांव मेवतले. थोडे जाण म्हणटले ना तूं 7 दीस बुधवारा उपास दवर, भरपूर मेवतले. हे रिच्युअल केल्यार कांय मेवचें ना. ह्याचें उतर पाळ्ळ्यार तुका सुटका मेवतली. His word will give you the freedom. तेजे उतर तुका सुटका दितले. His word will bring your breakthrough. तेजे उतर विस्मीत हाडटा तुज्या जिवितांत. आयतार कितलेंय करून तुका ब्रेकथ्रू मेवचें ना. उतर वाचून उतर पाळ्ळ्यार तुका ब्रेकथ्रू मेवतलें. And because of our disobedience, आमी उतर पाडनासतना जे येता म्हणून we are going through crisis. आमी आकांतांच्यान पास I want to जाता. encourage you today. हांव आज तुमकां अर्बेन करूंक सोदतां. Obey His word. तेजे उतर पाडात. Obey His word. तेजे उतर पाडात. It may cost you. जायत वेळ तुका फारीक You may पडचें go through पडत. some pain in the flesh. जायत कुडीन तरी तुका दूख भोगचें पडत. But I tell you, पूण हांव तुमकां सांगता blessings will be abundant बेसां आसूं सुभामपणान because you've chosen to obey Him. कित्याक तुवें वेंचून केलें आसा तेजो ताळ पाडपाक. Disobedience उतर पाडनासतना is not going to bring any good. कांयच बरेपण येवची ना. You're only going to get into a bhora of curses. तुमकां शिरापाची भोवऱ्यांत आसतली. Obedience उतर पाडीत जाल्यार will release you तुका सुटका दितले for abundant life. सुभाम जिवीत अणभवपाक. थोडे फावटी थोडे जाण कितें म्हणटले, claim that scripture, claim it. John 10:10, I have come to give you abundant life. Jesus, I claim abundant life. And then you're claiming it every morning, every afternoon, every night, for the past 1 year, for the past 2 years, for the past 3 years. तेजेर म्हणटा घे ते उतर जॉन 10:10 आसा ते की सुभाम जिवीत मेळटा म्हाका जेजूलो सुभाम जिवीत दिवपाक आनी आमी ते पाचारीत आसता जायत गोडे दिसपोटी ना ते 1 वर्स ना 2 वर्स. कितलेंय क्लेम कर, लागू जावचें ना. क्लेम करचे पयलीं आमी जेवपाक कमेंस करया. When you begin to live His word, जेन्ना you will see your breakthrough. तूं तेजे उतरा प्रमाण जिवंक लागता तेन्ना तूं तुजें विस्मीत पळयतलो. It's not about claiming it. ते घेवपा विशीं न्हू पाचारपा विशीं It's न्हू about living it. ते जिवपा विशीं जावन When आसा. you live it, जेन्ना तुमी चेतोली you will see it. तुमी पळयतले ते. And that's the promise of God for आनी us. तीच जावन देवाची भासावणी आमच्या पासत Abundant life. सुभाम जिवीत. Are we willing to say, yes, God, आमी तयार आसा काय म्हणपाक होय देवा I want to obey your word. हांव तुजें उतर पाडूंक सोदतां. Show me दाखय म्हाका where I need to change. खूंय हांवें बदलूंक Show me जाय. दाखय म्हाका what I need to do. कितें हांवें करूंक जाय The तें. good news is बरी खबर म्हटल्यार God is a living God. देव आमचो जीव देव And wherever you are, आनी खूंय आसूं तूं if you ask Him, तूं जर मागता तेजे He कडेन will speak to you. तो उलयतलोच तुजे He will कडेन teach you. तो शिकयतलोच He तुका will bring you into the light तो हाडटलोच तुज्या वाडान तुका that you would experience freedom. की तुमी सुटका अणभवपाक. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. One of the reasons एक कारण we go through आमी problems त्रासांच्यान पासा जाता is sin. That is those who have not accepted Jesus. जी कोणी जेजूक आपणावंकूच ना तें. Second दुसरें reason, कारण you may have accepted जायत Jesus, जेजूक आपणायला आसतलो but the reason you could be going through problems is because of पूण unforgiveness. कारण जायत तूं त्रासांच्यान पासा जाता जायत तूं बक्षी नासतना आसा. Third reason, तिसरें कारण you could have accepted Jesus, जेजूक आपणायला आसतलो but you are going through पूण तूं problems त्रासांच्यान पासा जाता is because of उतर disobedience. पाडी नासतना जे येता Open म्हणून up your heart to Him तुजे कांयच तेका उक्ते कर and come back into आनी obedience. परते तेजे उतर पाडूंक That लाग you would hear Him की तुमी आयकुपाक तेजे and do what He आनी says. करपाक जे कितें तो Not सांगता hear करपाक. man, मनशाचें आयकोंक न्हय but
fear God, पण देवाचे उतर आयकपा to His word, तेजे उतरावर रे and act on that word. आणि तेजे उतराप्रमाणे काम करपाक Hallelujah. हालेलुया